صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Okay, so semua dalam keadaan sihat. Saya harap semua dalam keadaan sihat. Okay, so hari ni kita nak sambung sedikit tentang annihilator approach. Sepatutnya kita dah masuk kepada version of parameter, tapi ada sedikit lagi tentang annihilator approach yang saya nak terangkan dan kita nak buat example. Okay, so saya harap semua dah tengok semua video yang saya dah update dalam GC setakat minggu lepas, di mana dalam last sekali kelas kita minggu lepas saya dah update 2 video yang berkenaan dengan annihilator approach. Okay, so boleh nampak tak skrin saya sekarang? Boleh. Boleh Alright, so Boleh, Doktor. kita nak tengok tentang annihilator approach. So saya nak ulang sedikit kalau takut awak keliru sebenarnya apa annihilator approach ni, apa beza dia dengan yang sebelum ni. So sekarang ni we are talking about solving non-homogeneous differential equation. Okay, so when we are talking about solving non-homogeneous differential equation, okay, higher order non-homogeneous differential equation means we are dealing with the differential equation with the order more than one. Okay, so kita akan fokus kepada second order dan third order lah. Okay, so dia ada second order dan third order, biasa antara dua tu second atau third. So itu adalah higher order differential equation, and now we are dealing with the non-homogeneous differential equation. Di mana non-homogeneous differential equation ni maksudnya adalah the function on the right side is not equal to 0. Okay, kita ada a n y n, kita ada plus dengan a n y n minus 1 plus a n minus 1 yn minus 1 plus dot 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 until we have a1 y prime plus a naught y equal to gx. Okay, so when we are talking about non-homogeneous differential equation means that the function of gx on the right side is not equal to 0. So bila dia not equal to 0 means kita punya differential equation is non-homogeneous differential equation. So before this, kita belajar undetermined coefficient, iaitu superposition approach, di mana kita belajar for us to solve our non-homogeneous differential equation, the general solution y will be the combination of complementary solution with the particular solution. Okay, where for the complementary solution, you will let everything on the left side is equal to 0. We will take the homogeneous part. Okay, we will take the homogeneous part and then we change it into auxiliary equation or characteristic equation, and then we find the value of the root lambda. Okay, if you want to check the discriminant value b square minus 4ac, you can check, and dia ada 3 condition. If your discriminant value is equal to 0 means that you will get the same value of lambda. Okay, because the value of lambda, how many root that you have, is depends on the order of your differential equation. If the order of your differential equation is order 2, means you have 2 value of lambda 1 and lambda 2. If you have the differential equation with order 3, means you will have 3 roots, lambda 1, lambda 2 and lambda 3. Okay, so if your discriminant value is equal to 0 means that you have the same lambda. So when you have the same lambda, you will have the YC is equal to apa-apa-apa. So ini kita dah tengok. Okay, so this one is the particular solution, where the form of the particular solution you need to suggest depends on what is the function of gx. Okay, if the function of gx is polynomial, then we will let our yp equal to ax square plus bx plus c, for example. And then we will find what is the value of a, what is the value of b, what is the value of c. We will get the particular solution and combine it with the complementary solution to get the whole general solution for our non-homogeneous differential equation. So previously, what we do is to suggest what the value of yp depends on the function. Kita tengok kalau function tu quadratic macam mana, kalau function tu exponent macam mana, kalau function tu trigonometry macam mana. Dah ada table yang saya bagi. Okay, itu kita panggil sebagai
undetermined coefficient, but by using the superposition approach. So now we still want to solve the non-homogeneous differential equation. We still want to solve the non-homogeneous higher order differential equation. Okay, still want to solve the homogeneous higher order differential equation. Sorry. Okay, but now kita nak gunakan undetermined coefficient. Tapi sekarang kita guna annihilator approach. Lain pula approach dia. Okay, but for you to know that annihilator approach ni actually just want to help us to find the form of YP. Annihilator approach just help us, guide us to find the form of YP. Ni, form of YP, not YP. Kita nak cari the constant, still kita kena guna method yang sama. Kena differentiate sekali, kena differentiate 2 kali, masukkan ke dalam kita punya differential equation, dapatkan nilai A, B dan C. Prosesnya masih lagi sama. Tetapi annihilator approach boleh bantu kita macam mana kita nak tentukan form of our YP if in case you tak reti guna the superposition approach. Okay, superposition approach ni you kena ingat kalau exponent macam mana bentuk dia, kalau trigonometry macam mana bentuk dia. Kalau annihilator approach, dia ada cara dia iaitu dengan menggunakan differential operator. So before this, dalam video previously saya dah explain what is the differential operator if we have d over dx. Okay, ini maksudnya adalah the differentiation of the function with respect to x. Okay, so kita akan tulis dia sebagai d. Therefore, if you have the second order derivative, you will have d square dx square, but kita tak tulis yang bawah ni. Kita ambil dia punya differential operator sahaja. Okay, so if you have the higher order differential equation, for example, you have 9y double prime minus 4y equal to sine x. This one is your non-homogeneous higher order differential equation. Why is non-homogeneous? Because on the right side you have the function of x. Okay, why is higher order? Because you have a second derivative here. Okay, so this one you can write in term of differential operator. Okay, di mana yang ini adalah double prime, so you can write it as 9d square y minus 4, and this one is only y. So if we change this one, okay, you will get 9d square minus 4y equal to sine x. This one is the differential operator for the homogeneous side. Okay, so now what we want to do is we want to use the annihilator approach for this part gx. Okay, kita nak guna annihilator approach for gx, di mana annihilator operator ini adalah the differential operator that makes the gx equal to 0 by process differentiation. Okay, so untuk kita tentukan differential operator for gx ada 3 jenis yang saya dah terangkan dalam video sebelum ni. Okay, so untuk differential operator for gx, macam mana kita nak tentukan differential operator for gx? Later saya akan tunjuk macam mana differential operator for gx ini membantu awak untuk tentukan form of your particular solution YP. Okay, so kita ada 3 cara how we can determine the differential operator for gx. Yang pertama, if you have your gx in the form of polynomial. Polynomial ni maksudnya dia boleh jadi quadratic, dia boleh jadi linear, dia boleh jadi cubic. Okay, when you have your gx in the form of polynomial, your differential operator, ya, ada apa-apa ke? Boleh dengar dan boleh lihat ke saya punya screen? Boleh. Okay, so if you have your gx, ingat gx tu yang sebelah kanan ni tau. Okay, sebelah kanan ni. So if you have your gx
in the form of polynomial. Is either linear ke, quadratic ke, cubic ke, tak kisah. Your differential operator will be on the form of d to the power of n. Okay, but you kena tengok kuasa yang paling tinggi yang ada dalam you punya equation. Contoh, if we have our gx equal to 4x to the power of 3 plus 2x, for example. Okay, so this one is polynomial, only involve polynomial. So you know, for polynomial, your differential operator will be to the power of n. Okay, so macam mana you nak tentukan your highest order dalam you punya equation ini adalah n minus 1. Okay, adalah n minus 1. So, your differential operator adalah d to the power of n. So, kalau n minus 1 equal to 3, n is equal to 4. So, your differential operator is d4. What is actually d4? Okay. D4 is your annihilator operator, where the annihilator operator is the differential operator that make your function here to become 0 by the process of differentiation. Meaning that if you are differentiate your function here 4 times, you will get 0. Kita try. Okay, kita differentiate sekali g prime x. Kita akan dapat 12x square plus 2. And then, sekali lagi, g double prime x is equal to 24x. G triple prime x is equal to 24. G fourth prime x is equal to 0. So you see, your fourth derivative make your equation here to become 0. So your D4 is the differential operator which is annihilates your function. Means that differential operator inilah yang akan tukarkan you punya function kepada 0 by the process of differentiation. Itu maksud annihilator operator. Okay, itu maksud annihilator operator. So kalau you tengok dekat sini, ini adalah fourth derivative, which is kita boleh tulis dia sebagai contohnya d4g dx to the power of 4. And kita dah bincang tadi. Okay, kita dah bincang tadi. The fourth derivative can be written as d4 dx. So kita hanya ambil the operator sahaja d4. Operator ini nanti kita akan guna untuk kita tentukan the form of our particular solution YP. Okay, so sebelum kita move kepada itu, kita nak tengok dulu contoh macam mana nak cari annihilator operator kepada beberapa function. Okay, for example. Setakat ni boleh lagi tertangkap kelas? Boleh. Boleh Boleh. Alright. Okay, good. So katakanlah kita punya GX. Sekarang saya hanya fokus kepada GX and you need to know that GX is always on the right side. Okay, jangan terkeliru saya cuma nak ambil yang GX ni je. Because GX ini yang kita akan gunakan untuk cari kita punya YP. So now kita nak cari YP. Okay, yang ini tak ada masalah. Kita guna approach yang sama. Tukar kepada characteristic equation ataupun auxiliary equation, cari nilai lambda dan kita dapat YC. Sekarang kita nak fokus kepada how to find YP by using the annihilator operator. So saya akan fokus kepada GX. Bila saya tulis GX means that is a function on the right side. Okay, so sekarang katakanlah GX kita adalah eksponen 2x tambah 3 eksponen negatif 5x. If you use the undetermined coefficient yang before this, yang superposition approach, you kena combine. You kena tengok table. Kalau eksponen, apa dia punya YP and then macam mana kan. Okay, untuk guna differential operator. Okay, kalau untuk kita guna annihilator operator. Ada 3 tadi, tak habis rupanya saya terangkan. Ada 3, sorry sebelum kita tengok contoh, kita tengok dulu yang kedua. Tadi polinomial sahaja, DO equal to DN. So katakanlah awak ada yang kedua, form yang kedua adalah, okay, tak habis tadi. Form yang kedua adalah bila mana awak nampak awak punya GX adalah polynomial plus with exponential function. Okay, and every time you see the exponential function means that the exponential function tu mesti come together with the polynomial. If you cannot see, maksudnya x to the power of 0. Okay, contoh. Saya ada gx equal to 5 exponent 2x.
Doktor kata yang kedua mesti ada polinomial dengan eksponen. Okay kelas, you cannot see the polynomial here. Polynomial is all about x. X to the power of 2, x to the power of 3, x to the power of 0. Okay, so kalau you cannot see the polynomial at your gx here, yang dekat function gx ni tak ada nampak polynomial, sebenarnya ada. Tapi x kita kuasa kosong. Okay, bila x kuasa kosong, kita tak nampak kerana x kuasa kosong nilainya is equal to 1. So kita tak tulis. That's why you only have your exponent. So every time, kalau kita nak guna annihilator approach, every time you see your gx in the form of exponent, you need to assume that you also have the polynomial together with your gx. Okay, because when we want to write the differential operator, it will be in the form of d minus alpha to the power of n, where alpha here is the one with the power of the exponent, and the n here will be the power of your polynomial plus 1. Okay, the power of your polynomial plus 1. So for this function, for example, if you have gx equal to 5 exponent to x, means that your differential operator will be d minus 2. Alpha u is equal to 2, okay, and n is equal to 1. So your differential operator will be d minus 2. Okay, your differential equation operator will be d minus 2. For example, again, if you have your gx, equal to 4x cubed exponent negative 7x. How to determine the differential operator for this one? You need to remember, whenever you have your exponent, means is a polynomial plus exponential function. Therefore, your differential operator would be in the form of d minus alpha to the power of n. Alpha is the power of your exponent. Okay, so your alpha is negative 7 and your n is equal to the power of your polynomial plus 1. So 3 plus 1 is equal to 4. Therefore, your differential operator will be d minus alpha negative 7 to the power of 4. So your differential operator is equal to d plus 7 to the power of 4. Okay, so ini adalah cara untuk tentukan differential operator. How differential operator can help us to find the YP? Kejap lagi kita tengok. Okay, itu untuk kes yang kedua. Kes yang ketiga adalah apabila your gx in the term of trigonometric function, for example, you have your gx equal to cos 2x. Okay, whenever you see exponential function, you need to assume that your exponential function come with the polynomial function. And whenever you see the trigonometric function, you need to always remember that this function come together with the polynomial, with the exponential, with the trigonometry. Tapi you cannot see here. Bila you cannot see, bila tak ada dekat depan ni, you anggaplah, okay, you punya gx sebenarnya x power 0, exponent 0x cos 2x. Why? X power 0 equal to 1, exponent power 0 equal to 1, cos 2x. That's why kita tak nampak yang depan. So whenever you only see the trigonometric function alone, terus tulis polynomial dia power 0, exponential dia pun power 0. Okay, but you need to always remember that the trigonometric function, bila kita nak guna annihilator approach, dia mesti datang dengan polynomial dan exponent. Mesti. Kenapa? Because for this type of gx, for this type of function, the differential operator will be in the form of d square minus 2 alpha d plus, saya tak ingat. Apa dia formula dia? D square minus 2 alpha d plus alpha square plus beta square to the power of n. Betul tak? Betul. Betul. Betul Di mana alpha ini datangnya daripada eksponen. Beta ini datangnya daripada you punya trigo. Dan n datangnya daripada you punya polynomial. Okay, so for example, if you have your gx,
For example, if you have your gx equal to cos 2x for example. Tak nampak lah polinomial. Okey, tak apa. Tak nampak, kita buat. Dx sebenarnya adalah x kosong, eksponen kosong x, cos 2x. Okay, so from here, you get your n equal to your power plus 1. You got your alpha equal to 0. You got your beta equal to 2. So you can find the differential operator for this one, which is d square minus 2 darab alpha d plus alpha square plus beta square to the power of 1. Okay, n equal to 1. Therefore, you get your differential operator is d square. Yang ini kosong. Kosong tambah 4. D square tambah 4 kuasa 1. So, ini you punya differential operator. Okay, another example. If you have your gx equal to sekejap apa equal to exponent x cos 5x. Kita nak cari differential operator untuk this one. You see, your gx now ada trigo. Okay, ada trigo. Means that it must be the combination of exponent dan juga polinomial juga. Exponent ada, polinomial tak ada. Okay, kita tulis polinomial. It will be the power of 0. Sebab tu kita tak nampak. Okay, exponent x cos 5x. So from here, you know your n is equal to 1. Power tambah 1. Your alpha is equal to apa? Alpha. 1. And your beta as well is equal to 1. Therefore, your differential operator will be d square minus 2 multiplied by alpha d plus alpha square plus beta square to the power of n. Okay, so your differential operator will be in the form of d square minus 2 darab 1, 2 minus 2d plus with 1 plus 1, 2. Power 1. So ini you punya differential operator. Okay. So ini adalah tiga jenis. Macam mana tentukan differential operator? Beta ambil kat mana? Beta 5. Beta ambil kat sini. Sorry, beta 5. Thank you. So beta kat mana tadi? Ni kan. Okay. So plus 5 square. So 1 plus 25 would be 26. Di sini 26. Betul ke? Betul. Okay. So ini adalah differential operator untuk function gx. So ada 3 jenis. Okay, kita tengok contoh. Let's say kita ada gx equal to 1 plus 7 exponent 2x. Okay, kelas. So ini adalah dua fungsi yang berbeza. Kenapa dia fungsi yang berbeza? Kerana dia dipisahkan oleh tanda plus. Okay, kalau awak tengok dekat sini, ini darab. Eksponen darab dengan cos. So, kita anggap dia ni 1. So, bila dia dipisahkan oleh tanda plus, means dia adalah dua benda yang berbeza. Okay, so bila dia dua benda yang berbeza, kita kena tengok setiap satu lah. So, kalau awak tengok, yang ini adalah constant. Okay, so kita ada 3 sahaja pilihan. Pilihan pertama, polinomial. Pilihan kedua, polinomial plus eksponen. Pilihan ketiga, polinomial plus eksponen plus trigo. Kita ada 3 je. Bila dia constant, sebenarnya dia jatuh dalam polinomial. Cuma kita tak nampak dia punya polinomial because dia adalah sebenarnya 1x kuasa kosong. So, awak boleh tulis balik awak punya gx, tak nak bagi awak pening. Okay, tambah. Okay, sekarang yang kedua ini adalah eksponen. Eksponen mesti datang dengan polinomial. So, kita letak polinomial dia. X kuasa kosong juga, eksponen 2x. Sampai sini boleh ke kelas? Boleh.
Okay, so now kita nak cari differential operator dan kita kena cari differential operator berasingan. Yang pertama untuk function yang ini, yang kedua untuk function yang ini. Okay, so ini adalah function polynomial. Differential operator dia adalah d to the power of n. So n kita adalah kuasa tambah 1. So kuasa kosong tambah 1, 1. So d power 1. Okay, itu untuk differential operator function pertama. Differential operator function kedua ini adalah combination of polynomial and exponent. So dia punya differential operator will be in the form of d minus alpha to the power of n. So kita ada d minus alpha. Alpha kita adalah 2. Okay, n kita adalah power tambah 1. So sekarang kita ada differential operator yang pertama adalah d. Differential operator yang kedua adalah d minus 2. So apa dia differential operator untuk u punya gx? Darabkan dua-dua, combinekan dua-dua differential operator dengan operasi darab. So this is your differential operator. Okay, ini cara nak tentukan differential operator. Kejap lagi kita nak tengok macam mana kita nak guna. Okay, contoh lagi. Katakanlah kita ada banyak sikit. Okay, 13x tambah 9x square tolak dengan sin 4x. Okay kelas. So kalau awak tengok dekat sini, awak ada polinomial dan juga trigo. Okay. Bila kita ada polinomial, ada banyak, ada kuasa 1, ada kuasa 2, kita anggap keseluruhannya adalah satu polinomial kerana kita akan tengok pada kuasa yang tertinggi sahaja. Okay, so dekat sini dia ada dua function yang berbeza, satu polinomial dan satu lagi trigonometry. Okay, so polinomial tak ada masalah. Kita tahu differential operator untuk polinomial adalah d to the power of n. Awak cuma perlu tengok yang kuasa paling tinggi. So dekat sini ada kuasa 1, ada kuasa 2. So ambil kuasa yang paling tinggi tambah 1. So dia punya differential operator will be d kuasa 3. Settle untuk yang pertama. Boleh ke yang untuk yang ini? Untuk yang pertama? Boleh kot. Boleh So untuk function yang kedua, kita ada trigo. So trigo dia must come with the polynomial and exponent. So awak tak boleh nampak dekat sini, awak tulis semula x kosong, exponent kosong x, sin 4x. So from here you get your n equal to 1, 0 plus 1, 1. And then you get your alpha equal to 0 and get your beta is equal to 4. So untuk differential operator dia, kita masukkan dalam formula d square minus 2 darab alpha d tambah alpha square plus beta square to the power of n. Okay, so awak dapat dia punya differential operator adalah d square, yang ini kosong, kosong tambah 16, so plus 16 to the power of 1. So itu adalah differential operator untuk function yang kedua. So what is the differential operator for your gx? The whole gx here, it will be the combination of the first differential operator and the second differential operator. So ini differential operator dia. Okay, ini differential operator dia. Okay, another example class. Okay, so bila case macam ni, awak tengok macam seolah-olah ada 3 function yang berbeza because of ada tanda tambah dengan tolak dekat sini. Okay, tapi kita tengok ini adalah function polynomials. Function exponential. So bila function exponential, awak tengok dekat kuasa. Yang mana yang kuasa dia sama, kita anggap dia satu kumpulan. So tengok yang ini kuasa dia sama. So kita anggap dia the whole ni satu kumpulan. Yang ini kuasa dia lain, so dia adalah function yang lain. Itu cara macam mana awak nak pisahkan supaya awak tahu yang mana satu yang
macam mana kita perlu tak kita nak combine differential operator ataupun differential operator sama je semua. So tengok, kalau case tu adalah case eksponen, kita tengok kuasa eksponen. Tak payah tengok polinomial, dia tengok kuasa eksponen. Kuasa eksponen yang sama dia adalah satu kumpulan yang sama. Kuasa eksponen yang berbeza dia adalah satu kumpulan yang berbeza. Kenapa? Because actually this one kita boleh tulis dia sebagai 2x tolak x square darab eksponen x. So this sebenarnya adalah combination of the polynomial and the exponential function yang sama. Okay, so sekarang kita ada dua function. Function yang pertama this one. So exponent must come with the polynomial, but you cannot see in this function, so we can rewrite it become x kosong exponent negative x. Okay, so from here awak akan dapat u punya n equal to 1, u punya alpha equal to negative 1. So what is the differential operator for exponent? It will be d minus alpha. So your alpha is negative 1 to the power of n power 1. So you will get your differential operator d plus 1 for the first function. Okay. And then for the second one, you see you have the polynomial and exponent. So macam mana kita nak tahu kuasa polynomial ni, kita cuma ambil yang paling tinggi. So from here we get our n is equal to 3, 2 tambah 1. Our alpha is equal to 1, power dekat depan ni. Okay, so what is the differential operator? It will be d minus alpha to the power of n. So you have d minus 1 to the power of 3. So what is your differential operator for the whole gx here? It will be the combination of the first operator with the second operator. Ini differential operator dia. Boleh? Boleh. Satu lagi sebelum kita pergi tengok solving. Satu lagi. Okay. Katakanlah kita ada gx equal to 3 plus exponent x cos 2x. Gx kita adalah 3 plus exponent x plus, cos 2x. So you see kat sini directly nampak dua function yang berbeza. Yang ini constant. Dia akan jadi polynomial dan ini adalah combination of polynomial and trigo. Okay, so bila constant kita tahu dia adalah sebenarnya polynomial, kita boleh rewrite dia jadi 3x kuasa kosong. Dan bila dia ada trigo, dia must be the combination of polynomial, exponent and trigo. Exponent ada, trigo ada, polynomial yang tak ada, so kita boleh rewrite dia jadi x0 exponent x cos 2x. So from here, you akan dapat u punya n equal to 1, kuasa tambah 1. So differential operator untuk polynomial adalah d to the power of 1, so d to the power of n, so d to the power of 1. So your differential operator is equal to d untuk yang pertama. Okay. So untuk yang kedua ini adalah trigo, combination of trigo. So from here you get your n is equal to 1, kosong tambah 1. Your alpha is equal to 1 dekat sini. And your beta is equal to 2, yang ini. Okay, so untuk trigo punya differential operator, you masukkan dalam formula d square minus 2 darab alpha d plus dengan alpha square plus beta square to the power of n. Okay, so you will get your differential operator adalah d square, 2 darab 1, 2, tolak 2d, 1 tambah 4 tambah 5 kuasa 1. So ini your differential operator. So what is the differential operator for the whole function here? It will be d with d square minus 2d plus 5. Ni adalah differential operator untuk you punya gx. Yang ini nanti akan help kita untuk find the form of yp. Okay, settle untuk cari differential operator. Now kita nak tengok macam mana differential operator ni boleh bantu kita mencari kita punya YP. Okay, awak akan find that this one is a bit complicated sebenarnya, tapi sometimes bila kita terlupa ataupun kita tak ingat combination YP yang kita belajar before this yang ada dalam table banyak-banyak tu, annihilator approach ni somehow dia membantu. Okay, macam mana? Okay, tengok contoh. Solve y double prime plus 4y prime plus 4y equal to 2x plus 6. Okay, kita nak guna annihilator approach, okay.
Okay class. So bila kita nak solve, we know that the solution for our non-homogeneous will be the combination of YC and YP. So first sama juga, kena cari YC. Nak cari YC, tukarkan yang ini kepada awak punya characteristic equation. Lambda square plus 4 lambda plus 4 equal 0. Kita akan factorize. So kita akan dapat lambda plus 2, lambda plus 2. So ini you boleh factorize guna sahaja calculator. So you will get your lambda 1 equal to -2 and lambda 2 equal to -2 as well. So when you have the two equal root, your YC will be in the form of C1 exponent -2x plus C2x exponent -2x. Siap kita punya YC. Okay, di mana C1 dengan C2 ni adalah constant. So kalau awak tak nak pening, awak boleh je tulis A dengan B. A dengan B, constant. Nak guna C1, C2 pun boleh, tak ada masalah. Okay class, so dah selesai dah YC. Sekarang kita nak cari YP dengan menggunakan annihilator approach. So we have our GX equal to 2x plus 6. Okay, we have our GX equal to 2x plus 6. So ini adalah polinomial. Awak hanya perlu tengok kuasa yang paling tinggi. Sini kuasa dia kuasa 1. Means that our D equal, our differential operator will be D kuasa. D kuasa apa? D kuasa 2. 2. Okay. Macam mana kita nak cari form of YP? Ingat annihilator approach ni hanya digunakan untuk mencari form of YP, bentuk YP sahaja. Cara dia sama je nanti. Okey, macam mana kita nak cari form of YP? Kita sebenarnya menggunakan konsep yang sama dengan YC. Okey, D square ni kita samakan dia dengan kosong. And then kita cari nilai D factorize. So kat sini directly awak dapat awak punya D yang pertama adalah kosong, D yang kedua pun kosong juga. Sebab D square equal to 0. So D yang pertama 0, D yang kedua 0. So dia punya YP will be the same as this one. Sama macam this one. Okay. Kalau dia punya constant ni sama. Okay. Kalau dia punya constant ni sama. So kita akan ada C1 exponent 0x plus C2x exponent 0x. Okay. C1 exponent 0x plus C2x exponent 0x. Dia guna konsep yang sama macam YC. Okay. Therefore, dekat sini awak akan dapat YP awak adalah exponent 0 adalah 1. So tak payah tulis. C1 plus C2x. Yang ini 1, tak payah tulis. Okay. Di mana C1 dengan C2 ni constant. Kat sini awak dah guna A, dah guna B. So awak boleh tukarlah. YP awak adalah C guna constant C. C plus DX. So ini adalah awak punya YP. YP awak adalah C plus DX di mana C dan D tu adalah constant. Dan awak kena ingat sebelum ni kita dah tengok YP dan YC tak boleh mempunyai function yang sama. Okay, kalau dia ada function yang sama kita kena modify. So kita kena check. Ada tak dekat YC ni constant sahaja? Tak ada. Semuanya ada exponent. Ni pun ada exponent. So DX ada tak kat sini? Tak ada. So we can proceed dengan YP. So ini adalah form of YP. Menggunakan annihilator approach. So nak cari YP kita kena guna method yang sama. Okay, kita kena differentiate YP sekali. Sebab kita nak masukkan dalam kita punya function ni. Okay, so kita kena differentiate sekali dapat Y prime. YP ni sama dengan Y. So kita akan dapat differentiate constant kosong. Differentiate DX kita akan dapat D. Differentiate kali kedua kita dapat kosong. Okay. Ataupun kalau awak keliru, awak bolehlah gunalah constant apa-apa yang tak memeningkan kepala awak terpulang. Macam ni saya guna C dan D. Kenapa? Sebab saya dah guna A dengan B dekat sini. Dia tak boleh constant yang sama. Dia kena constant yang berbeza. So now macam mana nak cari apa kita punya nilai C, apa kita punya nilai D. Masukkan sahaja Y double prime, Y prime dan Y ini ke dalam kita punya differential equation. Okay. Sama je. Metodologi dia sama.
macam kita buat sebelum ni. So masukkan dalam differential equation. Okay, so ini differential equation kita masukkan y double prime kita kosong tambah dengan 4 darab y prime. Y prime kita adalah constant d tambah dengan 4 darab dengan y. Y adalah this one. C plus dx sama dengan 2x tambah 6. Lepas tu kita expand. Kosong ni habislah. 4 darab d, 4d. 4 darab c tambah 4c. 4 darab dx tambah 4dx. Sama dengan 2x tambah 6. So kelas, yang mana yang ada x, kita compare dengan yang ada x. So kita ada 4 dx sama dengan 2x. So x ni boleh potong. So 4d sama dengan 2. Therefore d sama dengan 1/2. Okay. Yang mana yang tak ada x, kita compare dengan yang tak ada x dekat sini. So you have 4d plus 4c equal to 6. D dah dapat. 4 darab 1/2 tambah 4c sama dengan 6. So 4 darab 1/2, 2. Pindahkan ke sana jadi negatif. So 4c sama dengan 6 tolak 2. 4c sama dengan 4. C sama dengan 1. So you have your C sama dengan 1, your D sama dengan half, masukkan dalam U punya YP. So you will get your YP equal to C berapa tadi? C1. 1 tambah 1/2x. So inilah YP you. Okay. So what is your general solution for your non-homogeneous? It's a combination of your YC. Your YC is this one. A exponent negative 2x plus B x exponent negative 2x tambah dengan U punya YP. YPU adalah 1 plus half x. So inilah dia kita punya solution. Metodologi dia sama kelas. Cuma annihilator approach help you to find the form of your YP. Belajar pening-pening sebenarnya nak cari form of YP je. Okay, tapi itu adalah one of the methodology, one of the approach yang kita boleh guna. So kita kena gunalah. Okay, kita buat contoh lain. Okay, kita buat contoh lain. Solve y double prime minus 2y prime minus 3y equal to 4 exponent x tolak 9. Macam ni. Okay, 4 exponent x tolak dengan 9. Okay kelas, so sekarang ni, ini adalah non-homogeneous. We know that this one is non-homogeneous because the gx is not equal to 0. Therefore, we already know to find the general solution for non-homogeneous, it must be the combination of our yc and also yp, where yc is a complementary solution and yp is the particular solution. So nak cari yc, buat metodologi yang sama, tukarkan your homogeneous part into your auxiliary equation. It will become lambda square minus 2 lambda minus 3 equal to 0. And then we factorize. Okay, we factorize. So what we will have is lambda 1 equal to 3, lambda 2 equal to negative 1. Gunalah calculator ataupun kalau awak suka manually, awak boleh factorize manually. And you will get your lambda 1 is not equal to lambda 2. So bila lambda 1 tak equal to lambda 2, apa kita punya YC? C1 C1 E eksponen E3x tambah C2 eksponen negatif X. Okay, very good. Thank you. So settle part YC settle. Okay, kita biarkan dia kat tepi ni diam-diam. Dia dah settle dah kat situ. Sekarang kita nak cari kita punya YP dengan menggunakan annihilator approach. So apa kita punya GX? GX kita adalah 4 eksponen X tolak 9. So dekat sini awak ada dua function. Satu function eksponen, satu function polinomial. Kita cari dulu apa differential operator untuk polinomial. Polinomial ni sebenarnya ada X kuasa kosong dekat belakang. So differential operator adalah D to the power of N. And N adalah kosong tambah 1. So D kuasa 1. So differential operator dia. Yang ini must be the combination of exponent and polynomial, but we cannot see the polynomial, so it's actually 4x to the power of 0 exponent x. So from here, we get our n is equal to 1 and our alpha is equal to 1. Okay, so what is the differential operator? It must be d minus alpha.
to the power of n. So differential operator is d minus 1. So what is the differential operator for the whole here? It will be d multiplied by d minus 1. How to find the yp? Make it equal to 0. Okay, make it equal to 0. Now you just need to find what is the value of D dengan menggunakan cara factorization. Okay, so kat sini awak boleh dapat D is equal to 0. Okay, and then D minus 1 equal to 0. So D is equal to 1. Dekat sini boleh ke di factorization ni? Dia sama Boleh. je kalau macam kita ada X minus 1 equal to 0. So X yang pertama equal to 0. X yang kedua ni, X minus 1 equal to 0. So X equal to 1. Macam itulah factorization. Sama je. So now kita dah dapat D equal to 0, D equal to 1. Kita guna konsep yang sama macam YC ni. Because of they have different value, therefore your YP will be in the form of C3. Dah guna C1, C2, kita guna C3 pula. Exponent 0x plus C4 exponent 1x. So what you will have here is your YP will be C3 exponent 0x adalah 1, tak payah tulis, plus C4 exponent x. Okay, kalau you tak nak guna C3 dengan C4 dekat YP, then you boleh ganti your YP is equal to A tambah B exponent x. A dengan B tu constant. Dah dapat dah form of YP. Inilah form of YP dia. By using the annihilator approach. Okay, kita nak dapatkan form of YP ni je. Kemudiannya kita masih lagi kena cari nilai A dan B. Tapi kita guna method yang sama. Cuma annihilator approach ni untuk dapat form of YP. Okay, before kita nak cari value A dengan B, kita kena check dulu. Adakah YP ni sama dengan YC? Sebab kalau sama, kita kena buat modification. Okay, pertama kita check. Yang ini adalah constant. Ada tak constant semata-mata kat YC? Tak ada. So lulus. Yang ini ada exponent x. Ada tak function yang exponent x? Yang ini exponent 3x. Yang ini exponent negative x. So tak ada yang sama. So lulus. Maksudnya kita boleh teruskan dengan kita punya YP. So this is your YP. Your next is just to find what is the value of A dan B. So nak cari value A dan B, kita kena buat proses yang sama because dalam kita punya differential equation ni ada Y prime, ada Y double prime. So Y prime kita, yang ini sama dengan Y Y prime kita adalah differentiate A dapat kosong. Differentiate B exponent X. Yang pertama kena salin balik. Yang kedua differentiate kuasa. Differentiate kuasa dapat 1. So dapatlah B exponent X. And then differentiate kali kedua. Differentiate kali kedua. Differentiate yang ini. Yang pertama salin balik B exponent X. And then differentiate dengan kuasa dia 1. So dapat benda yang sama. B exponent X. Okay, so apa yang awak perlu buat? Awak perlu masukkan dalam awak punya differential equation here. Okay, so kita ada differential equation kita, this one. Okay, so kita masukkan y double prime adalah b exponent x. Tolak 2 darab y prime pun b exponent x. Tolak 3y, y kita this one is y. Okay, 3 darab A tambah B exponent X. Sama dengan 4 exponent X tolak 9. Okay kelas, dan kita expand. Okay, so kita ada B exponent X tolak 2B exponent X tolak 3A tolak 3B exponent X. Darab sama dengan 4 exponent X tolak 9. Okay, so dekat sini awak tengok, ini exponent X, ini exponent X, ini exponent X. So kita boleh tambah dia punya B. B tolak 2B dapat negatif B. Negatif B tolak 3B awak dapat negatif 4B exponent X tolak 3A sama dengan 4 exponent X tolak 9. Okay kelas, yang mana yang tak ada exponent compare dengan yang tak ada exponent. So we have negative 3a equal to negative 9. Therefore your a is equal to 3. Negative 9 divided by negative 3. So your a is equal to 3. Okay. Yang mana yang ada exponent compare dengan yang ada exponent. So you have negative 4b exponent x equal to 4 exponent x. So yang ni boleh potong. So negative
negative 4b equal to 4, therefore your b is equal to negative 1. So dapat A sama dengan 3, dapat B sama dengan negative 1. Masukkan sahaja dalam kita punya YP. So YP kita adalah 4 minus negative 1. B negative 1, so 4 minus exponent X. So 4 minus exponent 4 ke? Sorry, 3. Kita punya A adalah 3. So 3 minus exponent X ni adalah YP. Apa yang kita kena buat? Combine sahaja dengan YC. So we will get Y equal to C1 exponent 3X plus C2 exponent negative X tambah 3 tolak exponent X. Inilah dia solution for your non-homogeneous differential equation. Boleh ke? Kena pensan dah? Boleh. Okay. So kita buat satu lagi contoh sebelum kita saya tamatkan kelas. Kita buat satu lagi contoh and then saya akan bagi beberapa soalan untuk awak cuba. Okay, kita akan bincang nanti later. So contoh yang ketiga. Sekejap saya nak tengok. Contoh yang ketiga. Okay, solve Y double prime tambah 5Y prime tolak 6Y sama dengan 10 eksponen 2X. Okay kelas, so ini adalah kita punya non-homogeneous differential equations. Okay, so sekarang kita nak solve dulu YC. Kita tukar kepada auxiliary equation. Therefore, we will get lambda square plus 5 lambda minus 6 equals 0. So, if we factorize, we will get 3 to negative 6, 1, positif, negatif. Okay, so get lambda 1 is equal to negative 6 and lambda 2 is equal to 1. So you can just use your calculator to find the value of lambda. There's no problem. Yang pentingnya hanyalah nilai lambda. And then from here we get the complementary solution YC sama dengan C1 exponent negative 6X plus C2 exponent X. So settle YC. Okay, YC dah settle. Now we want to work on YP. So kita tengok kita punya GX. GX kita adalah 10 exponent 2x. So we want to use the annihilator approach to find our form of YP. Okay, so this one is trigonometric function. Trigo must come with the polynomial. Therefore, we have here 10x to the power of 0 exponent 2x. So from here, we know that our n is equal to 1, kosong tambah 1, dan our alpha is equal to 2. So what is the differential operator? It will be d minus alpha to the power of 1. So kita punya differential operator is equal to d minus 2. So d minus 2 is equal to 0. So your d is equal to 2. Okay. So when you have only 1, then your YP will be C3 exponent 2x. Sampai sini boleh? Boleh. Okay. So now kita dah ada dah form kita. Dah dapat dah. Inilah dia form YP-nya menggunakan annihilator approach. Thank you for annihilator approach for help us untuk find the form of YP. So kita nak further, kita nak cari apa dia C3, apa dia kita punya constant. Okay, but then before that you need to check whether YP dengan YC ni ada kaitan ataupun tidak. Sebab kalau ada kaitan kita kena buat some modification. So if you see here, your YP ada form exponent 2x, tapi dekat YC you ada exponent negatif 6 dengan exponent 1, so tak sama. So means that you don't no need to do some modification, you just need to move forward. Okay, kita cari kita punya Y prime. So this one is our Y. So Y prime will be differentiate this one. Okay, so differentiate exponent. Step yang pertama salin je balik constant exponent 2x. Dan step yang kedua kena darab dengan differentiate kuasa dapat 2.
Okay, so you have 2C3 exponent 2x. Okay, now differentiate kali kedua. So you will get the same cara. Step pertama, copy 2C3 exponent 2x. Step yang kedua, darab dengan differentiate kuasa 2. So you will get 4C3 exponent 2x. So this one is your y double prime. This one is your y prime. And this one is your y. So you just need to masukkan dalam you punya differential equation untuk kita cari apa nilai C3 kita. Okay. So your differential equation is this one. So you punya y double prime adalah this one. So kita masukkan. Okay. So kita ada 4C3 exponent 2x tambah 5 darab y prime. So y prime 2C3 exponent 2x. 2C3 exponent 2x. Tolak 6 darab y. So your y is C3 exponent 2x. 6 darab C3 exponent 2x is equal to 10 exponent 2x. Okay, kita expand. So you have here 4C3 exponent 2x. 5 darab 2 plus 10 C3 exponent 2x. Tolak 6 C3 exponent 2x sama dengan 10 exponent 2x. So if you see here, you have exponent 2x here, you have exponent 2x here, you have exponent 2x here. So you boleh settle yang depan ni. 4C3 tambah 10C3, 14C3. 14C3 tolak 6C3 adalah 8C3. So you have 8C3 exponent 2x is equal to 10 exponent 2x, potong exponent 2x. So you have 8C3 is equal to 10. Therefore, your C3 is equal 10 over 8. So your C3 is equal 5 over 4. Betul ke salah ni? Betul. 14 tolak 6, 8 kan? Okay, 5 over 4 tambah 10, 14. 14 tolak dengan 6, 8. Okay, so C3 adalah 5/4. So C3 ni duduk kat mana? Duduk kat YP kita. YP kita adalah C3 exponent 2x. So kita dapatlah YP kita sama dengan 5/4 exponent 2. So now what is your solution? Your solution is the combination of your YC, C1 exponent negative 6x tambah C2 exponent x tambah dengan your YP, 5/4 exponent 2x. So this one is the solution for your differential equation. Okay. So inilah dia macam mana caranya, macam mana annihilator approach ni boleh membantu awak untuk mencari form of YP. Okay, sometimes soalan hanya minta awak determine. Kalau awak tengok dalam final kan, dia tulis macam ni. Determine the form of particular solution for y triple prime tolak 4y prime tolak 4y double prime tambah 4y prime. Ni soalan final soalan parsial. 5x kuasa 2 tolak 6x tambah 4x kuasa 2 eksponen 2x plus 3 eksponen 5x. Over gila dia punya gx. Panjang gila. Exponent 4x square, exponent 2x, 3 exponent 5x. Okay kelas, dia cakap macam ni. Determine the form of particular solution. So once
particular solution ni maksudnya YP lah. Kalau YC, complementary solution. Okay, so YP. For this non-homogeneous. So dia nak awak cari YP sahaja. Form of YP. Tak perlu selesaikan. Tak perlu cari constant apa. Okay, tapi ingat, untuk kita cari form of YP, we also need to know what is YC. Sebab nanti kita kena tengok YC dengan YP ni ada tak yang sama. Kalau sama, kita kena buat modification dekat YP. So kalau dia suruh cari form of YP pun, awak kena cari juga YC. Cumanya YP tu tak payah solve. So kita buat sama-sama soalan ni. Soalan akhir sebelum kita stop. Okay. So kita tengok dekat dia punya nak cari YC dulu. So YC kita ambil this one. Okay, this one. So lambda kuasa 3 tolak 4 lambda kuasa 2 tambah 4 lambda equal to 0. Okay, so from here, you boleh faktor keluar lambda, you will get dalam kurungan lambda square minus 4 lambda plus 4 equal to 0. Okay, so here you will factorize lambda, lambda minus 2 darab lambda minus 2 sama dengan kosong, ataupun you boleh guna kalkulator je. Okay, so what you will get, your lambda 1 equal to 0, your lambda 2 equal to 2, your lambda 3 is equal to 2 also. Okay, so because of that, you will get your YC equal to C1 exponent 0x plus C2 exponent 2x plus C3x exponent 2x. Kenapa? Sebab ni sama. So bila yang ni sama, you kena letak x dekat yang kedua. Okay, so ini adalah you punya C3. Sampai sini ada masalah tak? Ini adalah you punya YC, sorry. Sampai sini ada problem ke? Nak faham? Ataupun boleh? Boleh. Boleh. Okay, Boleh. so kalau awak tengok dekat sini, okay, ini adalah exponent 0x. So exponent 0x is exponent 0. Exponent 0 is equal to 1. So you just write your YC equal to C1 plus C2 exponent 2x plus C3 x exponent 2x. So this is your YC. Now kita nak tengok YP. Okay, YP dia kemain panjang dia punya GX. So kita kena tengok satu-satu kelas macam mana kita nak guna annihilator approach. Saya letak kat bawah ni sebab dia panjang sangat. Okay, so ini kita punya GX. So sekarang kita nak cari differential operator dulu untuk kita punya GX ni supaya kita boleh dapat form of YP. So kita kena tengok berapa banyak function yang kita ada dekat sini. Ini function yang pertama because dia adalah polynomial. So kita kumpulkan dia sekali. Eksponen dengan eksponen tapi kuasa tak sama. So dia function yang berbeza. So ni function yang kedua dan ini adalah function yang ketiga. So kita cari differential operator satu-satu. Untuk yang pertama ni hanyalah differential operator untuk polynomial which is d to the power of n. Tengok kuasa yang tertinggi tambah dengan 1. So awak dapat your differential operator adalah d kuasa 3. Okay, d kuasa 3. And then yang ini adalah eksponen dengan polinomial. So untuk eksponen dengan polinomial, differential operator dia adalah d minus alpha kuasa n. So n kita adalah 3, 2 tambah 1. Dan alpha kita adalah 2. So kita punya differential operator adalah d minus 2 power 3. Okay, d minus 2 power 3. And then kita ada yang ini, kita nampak polinomial sahaja. Polinomial, kita nampak exponential sahaja. Exponential mestilah come with the polynomial. So 3x kosong eksponen 5x. So from here kita punya n equal to 1. Kita punya alpha equal to 5. So dia punya differential operator adalah d minus 5 power 1. Okay. So apa kita punya differential operator untuk keseluruhan function? Combine semua. D kuasa 3, D tolak 2 kuasa 3, D tolak 5. Okay. So macam mana kita nak tulis kita punya equation? Kita samakan dengan kosong. So awak dapat D kuasa 3, D tolak 2 kuasa 3, D tolak 5 sama dengan kosong. So sekarang ni awak nak kena cari nilai D. Jangan takut. Okay, kita buat satu-satu. D
D ni kuasa 3. Yang ini D tolak 2, D tolak 2, D tolak 2 dan D tolak 5 sama dengan kosong. So kelas, D kuasa 3 sama dengan kosong. Maksudnya you ada D1, you ada D2, you ada D3. Semuanya kosong, kosong, kosong. 3 kosong. D minus 2 sama dengan kosong. So you punya D4, 2. D minus 2 sama dengan kosong. You punya D5, 2. D minus 2 sama dengan kosong. You punya D6, 2. D minus 5 sama dengan kosong. You punya D7, 5. Sampai 7. Matilah nak. Macam mana nak buat ni? Okay, relax. Okay, ingat saya cakap konsep dia sama dengan YC. Kita buat satu-satu. So, YP kita settlekan untuk yang ini dulu. Okay, so constant yang pertama kita guna constant A, eksponen 0x, settle yang ini, tambah constant B, tapi disebabkan dia sama, kita kena tambah x, eksponen 0x, settle yang ni, tambah constant C, sebab dia sama, 0x, kena tambah x, sama dengan ni, tambah lagi satu x, eksponen 0x. Sampai sini boleh tak? Boleh. 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 Okay. And then function yang seterusnya 2. So dia akan jadi constant eksponen 2x tambah constant disebabkan dia 2 lagi x eksponen 2x tambah constant disebabkan dia sama x, dah ada x kuasa 2 eksponen 2x tambah, okay, yang terakhir constant g eksponen 5x. Inilah awak punya YP. Panjang gila YP, sebab tak selesaikan, dia suruh cari form of YP je. But kena check YP ni ada tak yang sama dengan YC tadi before that. Okay, disebabkan eksponen 0 ni sama dengan 1. So kita tak payahlah tulis pening banyak sangat. So kita boleh tulis balik YP kita adalah A tambah BX tambah CX square tambah D eksponen 2X tambah EX eksponen 2X tambah F X square eksponen 2X tambah G eksponen 5X. Okay, cuba tengok YC awak. YC awak tadi, this one. Kita nak tengok ada tak yang sama. Okay kelas, tengok Dekat sini, dia ada constant. Yang ini pun ada constant. Tak boleh kelas. Okay, dia tak boleh. So dekat sini kena tambah x. Kita kena modify. Dia jadi ax. Bila dekat sini jadi ax, dah sama pula dengan yang ini. Kita tambah yang ini jadi bx square. Macam tu je. Dia modify dekat x dia, kuasa x. Okay, sebab yang ini constant. Yang ini pun constant. Dia tak boleh sama. So kita tambah x kat dia. Bila tambah x, dia jadi constant x kuasa 1. Dah sama pula dengan yang ni. Tak boleh juga. So jadikan yang ini x kuasa 2. Selesai yang itu. Sama pula dah dengan yang ini. Tak boleh juga. So yang ini dia jadi x kuasa 3. Sampai sini boleh ke? Boleh. Boleh Kita buat modification. Okay, selesai part tu. Tengok yang ini pula. Yang ini dia punya function eksponen 2x. Sama pula dengan ni. Yang ini pun eksponen 2x. So ini constant. Yang ini constant tak boleh. Kita kena jadikan dia dx eksponen 2x. Dah ada dx sama pula dengan yang ini. So yang ini kita tambahkan power dia. Ex square eksponen 2x. Sama pula dengan yang ini. Tambahkan power dia. Fx cube eksponen 2x. Okay, selesai. And then yang ketiga, x eksponen 2x tak ada yang sama. Yang ini eksponen 5x. So just tak perlu modification. Just salin balik. Inilah dia you punya YP. Form of YP yang dia nak. Inilah jawapan akhir dia. Ni soalan final ni.
Panjang gila. Tak perlu selesaikan kelas, dia nak form of YP, tapi inilah cara dia. Di mana kita menggunakan annihilator approach untuk kita dapat dia punya root, and then kita guna konsep yang sama macam YC, but then jangan lupa kita kena check. Okay, sama ada function yang sama, kalau ada kita kena buat some modification. Okay, so ini adalah soalan bila dia cuma tanya kita form. Soalan Doktor, ke? Ya? yang tu macam ada yang sama je. Mana? Yang C3X E2X tu macam ada dekat DXE2X. Boleh ke kalau macam tu? Macam mana? Macam mana? Tak faham. Dekat C3 Okay. E exponent to X tu untuk YC. Okay, C3. Okay, C3X eksponen 2X. Ya, betul, sama. Kan? Dia sama dengan Betul. Sama-sama. Betul. Tengok. Eksponen saya pun tak perasan. Okay. Eksponen X, eksponen 2X. Ini pun X eksponen 2X kelas. So, kena modify semula. So, ini akan jadi. Thank you. Saya pun tak perasan. Okay, so ini akan jadi dx square. So, bila ni x square, dia dah sama dengan ni, yang ini kena tambah. Ex cube. So, bila ni x cube, dia sama dengan ni, yang ini kena tambah. Fx4 eksponen 2x plus g eksponen 5x. Depan ni, cx cube plus bx square plus ax sama dengan yp. Okay, so kita modify tadi, tiba-tiba sama pula dengan yang belakang ni. Saya tak perasan. Okay, thank you. So, inilah modification yang kita kena buat. Modification tu hanyalah pada kuasa X. Kita tambahlah mana yang sama. Kalau dia tak ada X, tambah X. Kalau dia kuasa 1, tambah jadi kuasa 2. Sampailah dia berbeza. Okay, so itu adalah kita punya YP. So, inilah jawapan akhir YP awak selepas modification. So, inilah contoh soalan final lah. Dia tanya form of YP dengan menggunakan annihilator approach. Okay, so annihilator approach ni somehow membantu because kalau tak, macam mana kita nak cari YP untuk function GX yang panjang macam ni. Okay, so itu saja untuk kelas hari ini. So kejap lagi saya akan okay, awak snap lah Cuba buat soalan ni. Satu soalan ni saya nak bincang dalam sebelum kita masuk chapter baru. Saya nak bincang nanti. Okay, cuba buat satu soalan ni. Cuba buat soalan ni. Okay, determine the form of. Tak perlu selesaikan, cuma nak cari the form of YP for y double prime minus 2y prime plus y sama dengan 10 eksponen negatif 2 at cos x. Cuba buat. Okay, nanti kita akan bincangkan jawapan dia. So, selain daripada yang ini, awak boleh buat latihan 4.5 dalam buku ordinary ODE yang saya share dengan awak sebelum ni, ada dalam 4.5. So, awak boleh buat. Kalau tak faham ataupun nak check jawapan, boleh tanya kat saya. Okay, ada soalan ke untuk hari ni? So, boleh tangkap gambar, boleh snap gambar yang ni. Determine the form of a particular solution for y double prime minus 2y prime plus y equal to 10 eksponen negatif 2 at cos x. Okay, so dia nak suruh kita cari YP, form of YP. Tak payah solve, tapi cari form of YP. Okay, kelas. So, kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk kelas kita hari ini. Boleh jangan lupa tanda attendance dekat YouFuture. So, nanti saya akan share recording ni dalam GC untuk awak punya rujukan. Okay, so itu saja untuk kelas hari ini. InsyaAllah untuk esok saya akan bagi recording video. Kita akan masuk topik baru iaitu variation of parameter. Masih lagi solving non-homogeneous differential equation. Okay, tapi menggunakan method yang dinamakan sebagai variation of parameter. So, esok saya sediakan video recording untuk awak tengok. Okay, kita buat kelas online sekali di seminggu. So, itu saja untuk hari ini kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Right, welcome. Terima kasih, Doktor. Sama.